Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, for this time, in the night, we presentation at the night, and we gonna tell about our presentation. We will presentation about a journal that we analysis before, and for the title, this journal is a corpus assisted critical discourses analysis of COVID-19 vaccinations related news discourse in the Malaysian mainstream media. And this journal created or edited by Nadratul Naim Abbas, Roslina Abdul Aziz, Shamimi Turimanur, and Sidroh Mat Daud. The next slide. And for table of content, there is for this presentation outline, there is abstract, introduction, literature review, theory and methodology, result and discussion, and for the last is conclusions. And the next slide. Before that, yes, you can unmute your device before I continue. Okay. Wait. Okay. And before we explain about this journal more, we will introduce ourselves before. As a presenter from Group 12, there is Muhammad Ridho Habibi. You can, okay, and no. The second presenter is Yesi Sumiati. Hello, Yesi. And for the third presenter, it's me, Siti Mulia. And next. Next slide. Okay. Next slide. Oh, wait. Sebelumnya, for the next abstract, we will explain in the conclusions one. So I will skip for this slide. You can move another slide. Okay. The first is introduction. The COVID-19 pandemic has significantly infected global population. In Malaysia, lockdown and later vaccination campaign were key strategies to curb the virus. Jadi pendahuluan ini tuh pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar ya bagi masyarakat global, khususnya itu ada di Malaysia. Dan ini kan jurnal sebelumnya dari judulnya juga kita mengetahui bahwa analisis ini dilakukan di Malaysia gitu ya, sama para peneliti di Malaysia. Lalu di Malaysia ini ketika COVID-19 berusaha membuat kebijakan seperti lockdown dan kampanye vaksinasi yang diterapkan sebagai strategi pencegahan penyebaran COVID-19 gitu ya. Terus dalam banyak studi, strategi pencegahannya tuh membahas tentang keraguan terhadap vaksinasi atau penerimaannya terhadap vaksinasi gitu ya. Terus hanya sedikit yang mengkaji bagaimana vaksinasi ini tuh bisa dibingkai secara wacana melalui media arus utama Malaysia gitu ya. Terus mengingat media di Malaysia ini tuh kan bekerja sama dengan situs pemerintahan. Nah, berafiliasi dengan pemerintah gitu. Jadi penelitian ini tuh intinya bertujuan untuk menelaah bagaimana sih pilihan tata bahasa yang digunakan di media yang berafiliasi sama pemerintah untuk men-trigger atau mencoba untuk mengajak masyarakat untuk vaksinasi dan lockdown itu sendiri tuh dilakukan gitu ya. Khususnya
untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi gitu. Makanya di sini tuh peneliti yang berempat ini tuh mencoba untuk membuat suatu jurnal atau suatu analisis di mana si news itu atau berita itu diberitakan gitu dalam segi bahasanya. Gitu. Next slide. You can move, yes, for the next slide. Okay, for the next is literature review. These studies use Discourse Historical Approach or DHA. Apa itu DHA? Jadi, penelitian itu menggunakan salah satu pendekatan dalam CDA yang melihat hubungan antara bahasa. Karena kan di sini penelitinya tuh berfokus pada bahasa ya. Bahasa, terus kekuasaan dari segi pemerintah dan ideologi yang digunakan ketika berita yang berafiliasi sama pemerintahnya tuh dituangkan dalam bahasa beritanya sendiri gitu. Terus dengan memperhatikan konteks histori dan sosial dari wacana. Social context in its analysis and use strategies such as referential or nominations and predications. For the first is representation or nominasi, yaitu penamaan pihak tertentu gitu. Yang kedua itu ada prediksi, yaitu memberikan atau adanya sifat atau karakteristik yang terdapat dalam bahasa tersebut. Dan adapun strategi lainnya tuh seperti ada argumentasi, for this is for di bawahnya gitu ada apa sih, ada argumentasi, terus perspektif dan intensifikasi. Jadi studi sebelumnya tuh telah membahas bagaimana istilah seperti virus Cina, seperti apa yang kita ketahui sebelumnya gitu ya, bahwa COVID-19 itu tuh berawal dari Cina gitu ya, asal usulnya seperti kayak berita-berita dunia tuh mengatakan bahwa COVID-19 itu berasal dari Cina. Kemudian bisa menjadi kata COVID-19 tuh karena virus ini tuh terjadi pada tahun 2019 gitu ya. 2019. Terus menjadi bagian dari wacana diskriminatif, namun belum banyak yang fokus pada representasi vaksinasi sebagai praktik wacananya, khususnya dalam konteks di Malaysia gitu. Makanya peneliti berempat ini tuh lebih berfokus pada, bukan lebih berfokus, jadi lebih berkelanjutan dari penelitian sebelumnya dengan berfokus pada segi bahasanya. Gitu. I think for this time it's enough. You can we will move for another presenters. Okay, for the next topic, we will discuss about methodology. As we can see on this slide, that the researchers built a corpus consisting of 1,514 vaccinations-related new articles published between March 2020 and June 2021. Nah, jadi penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif berbasis korpus. Nah, sebanyak 1.514 artikel berita tentang vaksinasi dari 6 media Malaysia dikumpulkan melalui web scraping menggunakan Python dan Beautiful Soup. Nah, artikel tersebut itu dipublikasikan antara bulan Maret 2020 sampai Juni 2021
dan dijadikan satu korpus bernama M-Corvax dengan total sekitar 924.000 kata. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan software Lunchbox dengan modul words untuk melihat frekuensi kata dan grep call untuk menganalisis kolokasi kata vaccinations. Berdasarkan nilai mutual informations, MI-nya itu lebih dari 3,0. Nah, selanjutnya analisis wacana dilakukan dengan pendekatan discourse historical approach atau DHA, menggunakan dua strategi, yaitu referensial, siapa atau apa yang disebut dalam teks, dan untuk as we can see on this slide that penelitian ini memakai teori discourse historical approach atau DHA dari Ruth Wodak yang termasuk dalam pendekatan critical discourse analysis. Nah, DHA itu fokus ke gimana sih bahasa dipakai buat menyampaikan ide, opini, dan kekuasaan dalam konteks sosial. Nah, ada 5 strategi utama dalam DHA. Untuk yang pertama yaitu ada referensial atau nominasi. Nah, referensial atau nominasi ini tuh digunakan dengan cara bagaimana tokoh atau hal disebut atau dinamai. Contoh misalkan pemerintah, rakyat, atau anti vaksin. Lalu untuk yang kedua yaitu ada predikasi. Nah, predikasi ini tuh bagaimana sih tokoh atau hal itu digambarkan. Contohnya apakah bertanggung jawab, berbahaya, atau aman. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada argumentasi. Nah, argumentasi ini digunakan untuk justifying evaluations atau untuk penilaian opini. Nah, untuk yang keempat yaitu ada perspektivisasi. Nah, perspektivisasi ini adalah sudut pandang dari siapa informasi atau apa sih informasi yang disampaikan. Dan untuk yang terakhir yaitu ada intensifikasi atau mitigasi. Nah, intensifikasi atau mitigasi ini merupakan seberapa kuat atau lemah suatu hal ini ditegaskan. Nah, dalam penelitian ini hanya fokus pada dua strategi utama yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama ada referensial dan yang kedua ada predikasi. Okay, maybe that's enough from me. We can move to the next topic. Okay, so we're going to the result and discussion. So, okay, all right, let's start with referential or nomination strategy. Let's call this. It means looking how the media holds who or what is connected with the vaccination. Basically, who gets mentioned in relation to the vaccine. For example, when we talk about social groups, the media often focuses on the elderly, frontline workers, and sometimes children. The elderly are mentioned a lot because they are priority group for getting the vaccine. And you'll hear things like vaccination for elderly in the headlines. And frontliners, like healthcare workers, are usually the first ones to get vaccinated, so they're often talked about too. Interestingly, even children come up in these discussions, mainly when talking about research on vaccines for kids. Now, when it comes to the government, it's pretty clear that the media connects vaccination to the government action. We see the Minister of Health and the government being mentioned. For example, you might read the Minister of Health vaccination plan, or the government is urging people to get vaccinated. So, on top of that, key government figures like Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin and Health Minister Khairi Jamaluddin. They are often the ones leading the charge in media reports, emphasizing that vaccine rollout is a government-led initiative. Okay. We're moving to the next slide. Let's talk about education strategy.
And this one's it's about the labels or traits that are assigned to vaccination. Basically, is vaccination described in a positive or negative way? For the most part, vaccination is framed positively in the media. Words like successful, effective, largest, and available are used a lot. For example, you'll often see phrases like the largest vaccination campaigns in Malaysia or a successful vaccination rollout. Positive terms, what we call this positive terms suggest that the vaccination itself is a big win for the country, something that is going to help heal the economy and protect public health. But there are also some negative labels thrown in there. Though they're less common, the word mandatory is used, especially when discussing the policy of making vaccination compulsory. Some reports also mention concern about side effects, but overall, these negative aspects don't get much attention as the political framing of the vaccine. So, as we can see in the journal in this 4 points, we are going to the conclusion. So, let's continue to the next presentation. Okay, I will tell about the conclusions. You can move for slide the conclusion, yeah, see? Okay. The study confirmed that Malaysian mainstream media discourse completely construct the vaccination as a positive, and the government endorsed agenda using corpus tools and DHA for the methodology and theory. It reveals how language subtle encourages public compliance, and by emphasizing trust, unity, and the national benefit. This linguistic farming contributes to a broader ideological discourse that align with state interests. The methodology can be applied to the future studies on media discourse, providing insight into how language shapes public attitude during the crisis. Jadi kesimpulannya, dari penelitian hasil ini tuh berdampak positif terhadap wacana yang diberikan media yang berafiliasi dari pemerintah yang tadi. Jadi berdampak positif atau intinya pada penelitian ini berarti si 4 peneliti ini tuh meneliti si masyarakat atau dampak kepada masyarakatnya sendiri terhadap media atau berita yang disampaikan dari media yang berafiliasi sama pemerintah. Jadi jadi para warga atau masyarakatnya tuh menerapkan sistem lockdown sama bersiapnya atau masyarakat tuh siap untuk melakukan vaksinasi gitu ya. Jadi dengan adanya wacana yang kayak intinya ada kalau mengajak tuh apa? Kata mengajak tuh apa sih ya? Kayak pokoknya ada kata mengajak, terus ayo dong ayo gitu ya dari media sosial itu tuh, makanya itu sangat berpengaruh pada masyarakat gitu ya. Dan dengan adanya penelitian ini tuh menandakan juga membuat kuat gitu terhadap media tersebut. Intinya itu sih teman-teman. So thank you guys for your attention and for this for watching this video, for watching our presentations. Sorry if there is a mistake from us, especially for me. Thank you for your attention. See you in the next meeting. You can bye. Yasi. Thank you. Thank you. Thank you everyone.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Thank you so much.